Matthäus berichtet von Jesus. Kapitel 1. Dieses Buch berichtet die Geschichte von Jesus Christus. Er ist ein Nachkomme Abrahams und Davids. Abraham war der Vater von Isaak. Auf Isaak folgten in direkter Linie Jakob, der Vater von Juda und seinen Brüdern, Juda und Perez. Perez und Serach waren die Söhne Tamars. Der Sohn von Perez hieß Hezron, und auf ihn folgten Ram, Aminadab, Nachschon, Salmon, Boas, der Sohn von Rahab, Obed, der Sohn von Ruth, Isai und schließlich König David. Von David stammte Salomo ab, der Sohn von Urias Frau, und auf ihn folgten in direkter Linie Rehabeam, Abia, Asa, Josaphat, Joram, Usia, Jotam, Ahas, Hiskia, Manasse, Amon, Josia sowie Joachim und seine Brüder. Sie wurden ungefähr zu der Zeit geboren, als das Volk von Juda nach Babylonien verschleppt wurde. Nach der Zeit der Verbannung wurde Shealtiel geboren, und auf ihn folgten Serubbabel, Abihud, Eliakim, Asor, Zadok, Achim, Eliud, Eleazar, Matan und Jakob. Jakob war der Vater von Josef und dieser wiederum der Mann von Maria. Sie brachte Jesus zur Welt, der Christus genannt wird. Von Abraham bis zu David sind es also 14 Generationen. Auch von David bis zur Verbannung des Volkes nach Babylonien sind es 14 Generationen. Und von dieser Zeit bis zu Christus, dem von Gott erwählten Retter, noch einmal 14. Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt, er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen, so überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Noch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte: »Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Der Herr rettet. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien.« Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte, und heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Josef gab ihm den Namen Jesus. Ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo sumala ni Mateo. Mateo, Kapitulo 1. Mao kini ang talaan sa kagikan ni Hesukristo, kaliwat ni Haring David, nga kaliwat ni Abraham. Gikan kang Abraham, ngadto kang Haring David, mao ang musunod nga mga kaliwatan. Abraham, amahan ni Isaak. Isaak, amahan ni Jacob. Jacob, amahan ni Juda ug sa iyang mga igsuon. Juda, amahan ni Perez ug ni Sira, si Tamar ang ilang inahan. Perez, amahan ni Hesron. Hesron, amahan ni Aram. Aram, amahan ni Aminadab. Aminadab, amahan ni Naason. Naason, amahan ni Salmon. Salmon, amahan ni Boas, si Rahab ang iyang inahan. Boas, amahan ni Obed, si Ruth ang iyang inahan. Obed, amahan ni Jesse. Jesse,
amahan ni David nga hari, Haring David. Gikan kang Hari David hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga Israelita ngadto sa Babilonia, mao ang musunod. Hari David, amahan ni Solomon, ang iyang inahan asawa kanhi ni Urias. Solomon, amahan ni Rehoboam. Rehoboam, amahan ni Abias. Abias, amahan ni Asa. Asa, amahan ni Hosafat. Hosafat, amahan ni Huram. Huram, amahan ni Uzias. Uzias, amahan ni Hutam. Hutam, amahan ni Ahas. Ahas, amahan ni Ezekias. Ezekias, amahan ni Manases. Manases, amahan ni Amon. Amon, amahan ni Hosias. Hosias, amahan ni Joaquin ug sa iyang mga igsuon. Gikan sa pagkabihag sa mga Israelita ngadto sa Babilonia, hangtod nga natawo ang Mesiyas, mao ang musunod. Hikonias, amahan ni Salatiel. Salatiel, amahan ni Zorobabel. Zorobabel, amahan ni Abiud. Abiud, amahan ni Eliakim. Eliakim, amahan ni Asor. Asor, amahan ni Saduk. Saduk, amahan ni Akim. Akim, amahan ni Eliud. Eliud, amahan ni Ilyasar. Ilyasar, amahan ni Matan. Matan, amahan ni Hakub. Hakub, amahan ni Jose. Jose, bana ni Maria nga maoy inahan ni Jesus nga giilang Mesiyas. Busa, may 14 kakaliwatan gikan kang Abraham hangtod ni David ug 14 kakaliwatan gikan ni David hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga Israelita ngadto sa Babilonia ug laing 14 kakaliwatan gikan sa pagkabihag hangtod nga natawo ang Mesiyas. Mao kini ang kaagi sa pagkatawo ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria niadtong panahona gitakda nga maminyo kang Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong, ug dili buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao. Busa nagplano siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-huna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Manganak siyag batang lalaki, ug nganli siyag Jesus. Kay luwason niya ang iyang katawhan, gikan sa ilang kasalanan. Ug kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka putli nga batan-ong babay magsabak, unya manganak og batang lalaki, nganlan siyag Emmanuel. Nga sa ato pa, ang Dios ania uban kanato. Busa, sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Apan wala niya hilabti si Maria hangtod nga siya nanganak. Unya ginganlan ni Jose ang bata og Jesus. The Gospel according to Matthew. Matthew 1.
An account of the genealogy of Jesus the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac, and Isaac the father of Jacob, and Jacob the father of Judah and his brothers, and Judah the father of Perez and Zerah by Tamar, and Perez the father of Hezron, and Hezron the father of Aram, and Aram the father of Amminadab, and Amminadab the father of Nahshon, and Nahshon the father of Salmon, and Salmon the father of Boaz by Rahab, and Boaz the father of Obed by Ruth, and Obed the father of Jesse, and Jesse the father of King David. And David was the father of Solomon by the wife of Uriah, and Solomon the father of Rehoboam, and Rehoboam the father of Abijah, and Abijah the father of Asaph, and Asaph the father of Jehoshaphat, and Jehoshaphat the father of Joram, and Joram the father of Uzziah, and Uzziah the father of Jotham, and Jotham the father of Ahaz, and Ahaz the father of Hezekiah, and Hezekiah the father of Manasseh, and Manasseh the father of Amos, and Amos the father of Josiah, and Josiah the father of Jeconiah and his brothers at the time of the deportation to Babylon. And after the deportation to Babylon, Jeconiah was the father of Salathiel, and Salathiel the father of Zerubbabel, and Zerubbabel the father of Abiud, and Abiud the father of Eliakim, and Eliakim the father of Azor, and Azor the father of Zadok, and Zadok the father of Achim, and Achim the father of Eliud, and Eliud the father of Eleazar, and Eleazar the father of Mathan, and Mathan the father of Jacob, and Jacob the father of Joseph, the husband of Mary, of whom Jesus was born, who is called the Messiah. So all the generations from Abraham to David are 14 generations, and from David to the deportation to Babylon, 14 generations, and from the deportation to Babylon to the Messiah, 14 generations. Now the birth of Jesus the Messiah took place in this way. When his mother Mary had been engaged to Joseph, but before they lived together, she was found to be with child from the Holy Spirit. Her husband Joseph, being a righteous man and unwilling to expose her to public disgrace, planned to dismiss her quietly. But just when he had resolved to do this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, "Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins." All this took place to fulfill what had been spoken by the Lord through the prophet. "Look, the virgin shall conceive and bear a son,